नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। काल गोंयचो टीसीबी मिनिस्टर विश्वजीत प्रताप सिंग राणेन सरकारान आसून आव्हान केलें कितें म्हणून जर येणाऱ्या 2.5 वर्सांक तर 22,000 नोकऱ्यो गोंयकारांक मेळना जाल्यार खंय सरकाराची तेका गरज ना। सरकाराची गरज ना म्हणजे कितें, हो सदां सरकारान मंत्री आसा, लोकांक मुर्खान बी काडटा काय? तुका सरकाराची गरज ना, रिजायन जा घरा वच, सर्वसामान्यांक कांय पडलेलें ना। दुसरे वाटेन आयज मुख्यमंत्री स्टेटमेंट करता, गोवा गव्हर्मेंटा कडेन खंय प्रायव्हेट आनी सरकारी म्हणून टोटल 2 लाख नोकऱ्यो अवेलेबल आसा। येणाऱ्या काळात 2 लाख आमचे बेरोजगार बाबा युवक आनी युवती कामाक लागतली अशी आमी आशा धरची। काय जे सध्या पळय वातावरण तापलेल्या गोंयांत जी निसर्गाची नाशाडी चल्लेली आसा, मोठ्या प्रमाणात जे इल्लीगल मेगा प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा, तेजो उद्रेक जावपाक लागल्या कारणान म्हाका दिसता सरकार खंय तरी विशय दुसरे बाजू व्हरपाचो प्रयत्न चालू आसा। गोंयकाराचे जे मायंड आसा ती डायवर्ट करपाचो प्रयत्न चालू आसा। हेंचे कडेन इतक्यो तर नोकऱ्यो अवेलेबल आसा 2 लाख बी, जाल्यार आमचे युवक बेरोजगार कित्याक आसा? काल पयर सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक अनएम्प्लॉयमेंटाचेर एक रिपोर्ट दिल्लो आसा, तितून सगळ्यांक नंबर 1 इंडियेक लागता बेरोजगारी आमच्या गोंयांत। हें कित्याक लागून ते मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सोदून काडचे। जर तुमचे कडेन इतक्यो सरकारी नोकऱ्यो तर किंवा प्रायव्हेट सेक्टरान अवेलेबल आसा जाल्यार इतकी 12 वर्सां तुमी काडली कित्याक? स्वर्गीय मनोहर पर्रीकारान 2012 इलेक्शनाच्या पयलीं डिक्लेअर केल्लें आमचो सरकार येयलो जाल्यार वर्साक आमी 10,000 नोकऱ्यो येतल्यो म्हणून। मनोहर गेलो, नोकऱ्यो कांय नात। आसा तो ग्राफ बेरोजगारीचो वाडलेलो आसा, अनएम्प्लॉयमेंटाचो। सरकाराक मरे फक्त कितें आसा, गोंयची नाशाडी करपाची आसा। हें आतां उघड जाल्लें आसा, सरकार नोकऱ्यो बिकऱ्यो कांय दिवपाचें ना। ही सगळीं मरे पोकळ आश्वासनां। परत कितें सांगता हांव, श्रीपाद नायक 5 वेळा MP जालो, 5 वर्सां तिणी 5 टर्म तिणी वेगवेगळे डिपार्टमेंट हाताळ्ळी। फायनान्स म्हण, शिपयार्ड म्हण, एमिनेशन मिनिस्टर म्हण, आयुष मंत्रालय म्हण, टुरिझम मिनिस्टर म्हण, आर्ट एंड कल्चर म्हण, डिफेन्स म्हण, जी इतकी खातीं गोंयांत तांकां निगडीत आसा, कनेक्टेड आसा, त्या खात्यांनी श्रीपाद नायकान नोकऱ्यो कितक्यो दिल्यो? हो एक प्रश्न आसा। तोय तेंच्यानी आंकडो जाहीर करचो, कितक्यो दिल्यो त्यो, फुडें दिता त्यो आमकां नाका, कितक्यो दिल्यो त्यो। आता येणाऱ्या काळात कळटलें कितें प्रमोद सावंतान जें कितें आयज सांगलां पळय तें सत्य काय फक्त लोकांच्या तोंडाक पानां पुसपाचो प्रयत्न केल्लो आयच्या डेटींनी। हेंकां फक्त मरे खुर्चेचो खेळ चालू आसा आनी लोकांक मुर्खान काडपाचो प्रयत्न चालू आसा। 13 लाख पॉप्युलेशन आसलेल्या राज्यांत हे 2 लाख तर नोकऱ्यो दिवपाक जाल्यार हो गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्ड जातलो। हो गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्ड हेंची नोंद जातली कोण? डॉक्टर प्रमोद सावंत। कित्याक सांग पळया, शक्यच ना। जी शक्यत ना पळय ते आमी करून दाखय, ते उलोवपाचो प्रयत्न बंद कर बाबा मरे। आमचे दोंगरूच सांबाळा तुमी, आमकां 24 उदक दिया तुमी, आमकां रस्ते बरे दिया तुमी, जेवण जे जेयता ते 2 वेळचे पळय तेजेर स्वस्त जाता ते म्हारगाय कमी करपाचो प्रयत्न करा। नोकऱ्यो तुमी आमकां दिवचे ना, ही काळ्या दगडावरची रेश आसा आतां तरी। कित्याक तुमचे कडेन फायनान्शियल बाबा ना। आयज सध्या कॅझिनो आसा म्हणून सरकाराक आमच्या जे नोकर आसा, सरकारी नोकर जे ऑफिसर आसा, कर्मचारी तांकां पगार पडटा। फाल्यां येदा कदाचित समज ते कॅझिनो हांगच्यान गेले न्हू जाल्यार सरकाराचे मरे कसली पाळी येतली पळय, हांव म्हाज्या तोंडान तो उल्लेख करिना। परत सांगता, डॉक्टर प्रमोद सावंत सिरियसली घे। बेरोजगारी वाडलेली आसा, म्हारगाय वाडलेली आसा, रस्त्यांची नाशाडी जाल्ली आसा, आमचे दोंगर, शेतां, CRZ एरिया सगळी काबार जाल्ली आसा। तुमी वयता आसतना कांय घेवन वयचे ना, पण लोकांची हाय घेवन मात वचो नाका। ह्योच शेवटी म्हाजी एक विनंती। नमस्कार।